बावजूद जो रिएक्शन है वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एक तरफ से आप देखते हैं जब झगड़े होते हैं तो किसी ने गाली बक दी, उसके जवाब में कोई उठा के ईंट मार देता है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है वो चला देता है, कोई बंदूक चला सकता है। इसलिए क्वांटिफाई, रिएक्शन को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते इंसानी दुनिया में कि एक आदमी इतना काम करेगा तो उसका रिएक्शन इतना ही होगा। जो गुस्सा नाक पर रखते हैं उनके लिए कानून समझना बहुत जरूरी है, इसलिए कि रिएक्शन बहुत शदीद भी हो सकता है। मेरे इल्म में ऐसे केसेस भी हैं कि एक मोटर की खरीदारी पे झगड़ा हुआ, दोनों पार्टियां थाने में गई, 3 आदमी मारे गए। वहां किसी ने एक ऐसी बात कह दी जो एक कल्चर का आदमी था एक और दूसरे कल्चर का दूसरा, उसके लिए नाजेबा थी, इसके लिए वो रूटीन थी, और वहां उसका नतीजा ये निकला है। बड़ा मशहूर केस है, मैंने वो केस किया भी। अब एक पहलू ये याद रखने वाला है कि इसको हम किसी तवाजुन में रख के रिएक्शन अगले का उसको तोल नहीं सकते। इसीलिए कहा गया दरगुजर कर दो, इसीलिए कहा गया जाने दो, इसीलिए कहा गया लिव एंड लेट लिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इकराह नाकिस से मुराद यह है कि अभी उस हद पे नहीं पहुंचा था कि जहां पे ये खदशा पूरा हो जाता, लेकिन एक आदमी ऐसा है वो पैनिकी था, उसने समझा कि ये हो जाना है, मेरी प्रॉपर्टी जा रही है, मेरा बाजू कट जाएगा, इज्जत जा रही है, नामूस जा रही है, उसने रिएक्शन शो कर दिया और इस रिएक्शन के दौरान कत्ल हो गया। इन दोनों की सजाएं वो नहीं है जो कत्ले अमद या इरादे के साथ कि जी मैंने कत्ल करना है, किसी आदमी ने ये कह के कत्ल किया, उसकी सजा मुख्तलिफ। अब इसकी जितनी शदीद सजाएं हैं जराइम की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की भेजी हुई इस किताब के अंदर मौजूद कवानीन उतना ही स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, शहादत का सख्त मयार रखा हुआ है। बाज लोग कहते हैं कि फलां जुर्म में 4 गवाह क्यों मांगे जाते हैं, फलां को पूरा साबित करने के लिए क्यों इसरार किया जाता है, इसलिए कि उसकी सजा ऐसी है कि वो जिंदगी जाती है उसके बदले। और लोग झूठ भी तो बोलते हैं, झूठी एफआईआरें भी तो कटवाते हैं, झूठे इस्तगासे भी तो दायर करते हैं, झूठी रिपोर्टें भी तो दर्ज करते हैं, पुलिस झूठी रिपोर्टें लिखती भी है, अदालतें झूठी रिपोर्टें सुनती भी हैं, वकील झूठी रिपोर्टों में पेश भी होते हैं, झूठी रिपोर्टों में सजाएं भी हो जाती हैं। ये एक बदकिस्मती की बात है, लेकिन ये सारा कुछ इस मुआशरे के अंदर हो रहा है। इसलिए आप देखिए, इंग्लैंड की आप मिसाल ले लीजिए, जब टेररिज्म की बड़ी बात हो रही थी तो एक रेलवे स्टेशन के ऊपर मुसाफिर गाड़ी में भाग के बैठने लगा, वो गोलियों से चल नहीं हो गया। वो क्वांटिफाई नहीं कर सका रिएक्शन जो पुलिस वाला था, उसने कहा ये दहशतगर्द है, बाद में पता लगा कि बड़ा मुहज़्ज़ब आदमी था वो, लेकिन जान चली गई, नुकसान हो गया, वापस नहीं आ सकता। इसलिए प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बड़ा सख्त रखा गया। ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कुरान हकीम से लिया गया, सेक्शन 306 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ये मौजूद है। अब कत्ल की किस्मों को जो मैंने आपको कुरान हकीम से बताई कि उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज को लॉ के अंदर जो ट्रीट किया गया, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वर्ल्ड ओवर, ये कॉन्सेप्ट कुरान का है। सीधी सीधी बात है और सीधा सीधा सबूत है। इसमें कोई शक व शुबा किसी को हो तो वो नेट पे चला जाए और जो मैं कह रहा हूं उसकी तस्दीक कर सकता है। इस तहकीक को देखने का बहुत आसान नुस्खा नेट मौजूद है। सेक्शन 315, दिस डील्स विद कत्ले शिबा अमद। कत्ले शिबा अमद इसको कहते हैं कि कोई लड़ाई हो गई लात मुक्के वाली, ऐसे ही गला कमीज से या टाई से पकड़ के या कॉलर से पकड़ के दबाने वाली, किसी को इसी तरह मारने वाली जिसमें आला कत्ल का इस्तेमाल ना हुआ हो, तो वहां जो कत्ल होगा उसको कहेंगे कत्ले शिबा अमद। और कत्ले शिबा अमद जो है ये डील करता है सेक्शन 315 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। एक और कत्ल की किस्म है, वो है कत्ले खता, जो आप देखते रहते हैं अक्सर 318 दफा इसको डील करती है 318 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। गलती से मारा गया, इसमें भी थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। मसलन शादियों पे खुशी में अक्सर ऐसे कत्ल होते हैं कि हवाई फायरिंग की गई, अब लोगों को पता नहीं होता जो गोली चला रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका स्पिन कितना है और उसकी फायरिंग रेंज हिट करने की कितनी है। गोली ऊपर गई, जहां से वो वापस आई सीधी किसी के सीने में गई, आदमी मर गया। खुशी में फायरिंग कर रहे हैं, साथ वाले घर में जनाजा उठवा दिया। खुशी में फायरिंग कर रहे हैं, बच्चे रेंज में आ गए। खुशी में फायरिंग कर रहे हैं, चौबारे के ऊपर बैठे हुए, तीसरी मंजिल के ऊपर बैठे हुए लोग जो अपनी दुनिया में मगन है, वो मारे गए।
اس کو کہتے ہیں قتل خطا. قتل خطا کی ایک اور قسم بھی ہے, وہ ہے اس کو ڈیل کرتا ہے 318 اور اس کی پنشمنٹ ہے قتل خطا میں 319, اور اس میں ڈیتھ نہیں ہے. مختلف قسموں میں, ساری قتل کی قسموں میں سزائے موت نہیں دی جاتی. اب اس کا جو ایک اور پہلو ہے اور وہ قابل توجہ ہے لیجسلیٹرز کے لیے بھی اور قانون نافذ کرنے والوں کے لیے بھی اور قانون پہ عمل کرنے والوں کے لیے بھی, سب کی توجہ کے لیے میں وہ سیکشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیکشن 320 سیکشن 320, یہ قتل خطا ہے بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کی سزا وہ نہیں ہے, یہ کلاسیفیکیشن ہو گئی. جو کلاسیفیکیشن نہ شریعت اجازت دیتی ہے, جو یہ کلاسیفیکیشن نہ آپ کا آئین کا آرٹیکل 25 اجازت دیتا ہے اور نہ ہی پاکستان کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے, لیکن یہ کلاسیفیکیشن موجود ہے. کلاسیفیکیشن کیا ہے کہ اگر رش کے ساتھ, نیگلیجنس کے ساتھ کوئی گاڑی چلا کے ایک مارتا ہے یا 101 مارتا ہے, ایسے واقعات میں 65-72 اکٹھے گئے, تھانے جانے سے پہلے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے, سزا وہی ہے, more than 10 years. اور اس کو لا کی لینگویج میں کہتے ہیں پروہیبٹی کلوز میں فال کرتا ہے, جہاں پہ ممنوع کلوز ہے کہ اس کی ضمانت نہیں دینی. بھائی یہ بہت کوئی ایکسیپشنل گراؤنڈ بتائے گا تب اس کی ضمانت ہوگی. اس کے نتیجے میں جو ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی پنشمنٹ ہوتی نہیں ہے اور پروسیجر بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور جرم قابل ضمانت ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت. ناؤ قتل بالسبب اس کی اصلی قسم, اگلی قسم ہے جو 321 کے اندر آتی ہے. 321 قتل بالسبب, بغیر سبب کے مارنا. ارادہ اور سبب دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, اور اس کی جو پنشمنٹ ہے دیٹ از فاؤنڈ ان سیکشن 322. اور آخری چیز جو میں آپ کے سامنے پاکستان پینل کوڈ سے رکھنا چاہتا ہوں, جو باڈیلی انجریز ہوتی ہیں, اگر وہ اس حوالے سے ہوں یا ایسے ہتھیار سے ہوں جس سے موت واقعہ ہونا یقینی تھا, بندہ تقدیر نے بچا دیا, گولیاں ماری بچ گیا, نان وائٹل پارٹ آف باڈی پہ لگ گئی, ایسی جگہ نہیں لگ سکی جہاں مرنا تھا, سوٹیاں ماری بچ گیا, کلاڑیاں ماری بچ گیا, چھری چلا دی بچ گیا, اس کو دھکا دے دیا تیسری منزل سے بچ گیا, اس کو کہتے ہیں ارادہ قتل. ارادہ قتل کے ساتھ اٹیمپٹڈ مرڈر اس کو کہتے ہیں, attempt to commit murder اس کو کہتے ہیں. لا میں اس کے مختلف کونوٹیشنز یوز ہوتی ہیں. اس کے لیے جو سزا ہے وہ مختلف ہیں, اور وہ سزائیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ارادہ قتل کی سزا, یہ شدید ہے. اس کے بعد جسم پر لگنے والے زخم کی نوعیت کی سزا, کہ جس طرح کا زخم جس حصے پہ لگایا, مختلف سزائیں. پھر زخم کے ڈینجرس ہونے یا اس کے سمپل ہونے کی اس کی مختلف قسمیں ہیں, تفصیل میں نہیں جا سکتا, وقت کم ہے, اس کی سزا. اس کو اب آپ ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ کیا یہ قوانین اور یہ مرڈر کی قسمیں جو قرآن حکیم میں آئیں صرف پاکستان کے اندر ہم نے مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے محبت کے ساتھ رکھ دی, یا دنیا میں اور بھی کہیں ایسا ہوا اور قرآن سے استفادہ صرف ہم نے حاصل کیا, یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی یہ ہو رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں, جن میں آسٹریلیا بھی شامل ہے. آئی اسٹارٹ ود آسٹریلین کرمنل کوڈ ایکٹ 1995, جدید ترین قانون سے میں شروع کرتا ہوں. آسٹریلیا کے اندر اس کا ریلیونٹ ہے سیکشن 104.1, مرڈر آف این آسٹریلین سٹیزن اور ریزیڈنٹ آف آسٹریلیا. پہلا آ گیا قتل, جس طرح ہمارے یہاں بھی پہلا صرف سمپل مرڈر جو ہوموسائیڈ ہے. دوسرا سیکشن 104.2 مین سلاٹر آف این آسٹریلین